On l'a mal démarré, parce que prendre un but au bout d'une minute, moins d'une minute, c'est pas la meilleure des façons de commencer un match. بكل صراحة يعني بداية المباراة ما كانتش بالشكل الأمثل على اعتبار أننا تلقينا هدف في اللحظات الأولى يعني ما كانتش طريقة مثالية من أجل يعني نستهلوا بها المباراة. Après, l'effet bénéfique de ce but, c'est que ça nous a réveillés. Et après, je pense que sur la première mi-temps, on fait une excellente première mi-temps avec plusieurs arrêts du gardien adverse. On est revenu au score, mais je pense qu'à la mi-temps, on méritait de prendre l'avantage. يعني الهدف المبكر أيضا كانت عنده أشياء إيجابية خلانا نقوموا بالاستفادة بشكل مبكر ونبداو واحد ردة الفعل اللي كانت سريعة تمكننا من تسجيل هدف التعادل. كانت عندنا مجموعة من الفرص وكان بإمكاننا وكنا نستحقوا أننا ننهيو الشوط الأول متقدمين. Après, la deuxième mi-temps a été plus équilibrée. En début de deuxième mi-temps, plus équilibrée. Par contre, en fin de match, on a souffert un peu. Cette équipe qui est une très bonne équipe, c'est une très très belle équipe dans le championnat et c'est une équipe qui a l'expérience de la CAF. Sur la fin de match, elle nous a fait reculer. في بداية الجولة الثانية يعني كان هناك واحد التكافؤ على مستوى الأداء العام، لكن خلال عندما قرب من نهاية الشوط الثاني وبالتالي المباراة فكانت يعني واحد تحكم نوعي من الفريق بيراميدز في المجريات. الأكيد أن لاعبي الفريق عندهم إمكانيات كبيرة وأيضا عندهم التجربة اللي خلاهم أنهم يناقشوا دقائق المباراة بواحد النوع من. Après, on marque un deuxième but sur corner, mais sur un temps fort, on était sur une bonne période. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas su tenir le résultat. On encaisse l'égalisation un peu trop vite, je crois une minute ou deux après avoir marqué le deuxième but. Mais ça, je pense que c'est aussi dû à un manque d'expérience à ce niveau-là. Faut savoir aussi que c'était pour beaucoup de mes joueurs le premier match de CAF de leur carrière. Il y a peu de joueurs dans mon équipe qui ont l'expérience de la CAF. Donc c'était une découverte aussi. On a manqué d'expérience sur quelques coups, sur quelques temps faibles. Mais bon, au final, on est content de prendre un point. Mais je pense qu'il y avait la place pour gagner le match. بداية الجولة الثانية يعني تمكنا من تسجيل هدف التقدم، هدف اللي كان عنده واحد الواقع إيجابي، لكن يعني مباشرة بعدها فالفريق المنافس تمكن من تسجيل هدف. مباشرة من بعدها فالفريق المنافس تمكن من تسجيل هدف التعادل. بالتالي فالامور اللي ما كناش كنتمناوها، لكن كما قلت وكنعاود نكرر فالتجربه ديال اللاعبين المصريين يعني مقارنه مع بعض اللاعبين خصوصا اللاعبين الشباب ديال نادي الجيش الملكي وايضا اللاعبين الوافدين فكاين لاعبين اللي كيخوضوا المباراه الافريقيه لاول مره. بالتالي فهو استكشاف لهذه الاجواء وهذا النوع من التبارع المستوى القاري، والاكيد انه مع توالي المباريات غادي يكون الاداء افضل رغم اننا كنا نستحقوا النتيجه افضل. Voilà, après bon, pour terminer, c'est un bon match nul à l'extérieur, mais comme le disait Mister Pacheco, je pense que c'est un groupe très serré et tous les matchs vont être très disputés et peut-être que ça se jouera sur le dernier match. Donc on va essayer d'enchaîner parce que on a bien démarré, mais aujourd'hui il faut poursuivre et ça sera très difficile. Bon, néanmoins, voilà, je suis quand même assez satisfait du travail et des efforts que les joueurs ont fait parce qu'ils ont fait vraiment un gros match. Ils avaient envie d'exister dans cette compétition. Et voilà, maintenant je voudrais juste remercier le public, notre public qui a fait ce déplacement ici, qui a été formidable. Et on aura besoin d'eux sur toutes les compétitions qu'on va jouer. Voilà. يعني نشكر الجمهور ديال نادي الجيش الملكي اللي تحمل عناء السفر ومشاق التنقل باش يكون هنايا في القاهره من اجل مؤازره الفريق وشجعوا خلال جميع دقائق المباراه، فكيقدم لهم تحيه كبيره. ايضا قال بانه يعني يمكن نقول بانه التعادل هو منصف للفريقين قياسا مع المستويات اللي قدموها. ايضا كما قال المدرب باتشيكو ف هذه المجموعه هذه مجموعه قويه، مجموعه من الفرق اللي هي وازنه، الاكيد انها تكون نديه والاثاره بجميع المباريات. العوده بالتعادل واقتسام النقاط من خارج الميدان بشكل او باخر فهو نتيجه ايجابيه، ومجموعه تعد بالكثير من المباريات، وقال بانه فخور باللاعبين ديالهم وباللاعبين ديال المجموعه وانه مازال كيراهن عليهم في قادم المباريات. On a joué ce match comme on joue en championnat.
Parfois, sur des temps forts, on a la possibilité d'aller chercher l'adversaire assez haut, d'aller presser comme on a fait en première mi-temps, où on les a mis en difficulté. Et puis après, on a besoin de temps faibles, des moments de récupération, et là, on recule un peu le bloc. Mais notre identité de jeu, elle reste identique en championnat ou pendant la CAF. Après, le scénario, on s'adapte. Il y a des fois, l'idée, c'est de dominer l'adversaire, comme on a fait en première mi-temps. En fin de match, on a été dominé, donc il faut qu'on s'adapte aussi au scénario du match. Mais notre style, le match qu'on a fait aujourd'hui, c'est un match qu'on essaye tout au moins de reproduire dans le championnat et de mettre en place notre identité de jeu. طريقة اللعب هي مشابهة للطريقة التي ينهجها عادة الفريق خلال منافسات الدوري المغربي، يعني ما كاينش تغيير بغض النظر على هوية الفريق المنافس، فالفريق يحاول دائما أنه يضغط منذ البداية وأنه يحاول يقتحم المساحات داخل مربع عملية الفريق المنافس. في المقابل في عدة فترات يعني كيحاول يتصدى ويمنح يعني الفرصة من أجل استعادة الطراوة البدنية للاعبين وباش ياخذوا الانفاس ديالهم. يمكن هذا اللي كيفسر يعني التراجع نوعا ما، ولكن يعني بشكل او باخر فهذا هو الشكل وهذه الطريقه اللي كيلعب بها نادي الجيش الملكي واللي دائما كيحاول يكرسها مع توالي المباريات. Non, moi je suis complètement d'accord avec Mister Pacheco, parce que le championnat, le groupe il est très serré. On l'a encore vu avec le résultat de Cara et de Futur. Donc je pense que c'est un groupe qui va se jouer jusqu'au dernier match. Et ça va être compliqué, il va être indécis, ça va se jouer sur les détails. Et les détails vont être hyper importants. Comme aujourd'hui, le détail, quand on marque, on prend le deuxième but juste derrière. C'est un détail qui est important, mais avec, comme je dis, un peu d'expérience, on aurait pu mieux gérer. Donc je suis complètement d'accord, c'est un groupe difficile, mais c'est un bon groupe. On est très content de participer à ce groupe, mais on sait que ça va être très difficile de se qualifier. Donc on a bien commencé, il faut continuer. اتفق جملة وتفصيلا مع ما قاله المدرب باتشيكا. الدليل هو سيناريو مباراة اليوم، يعني كتسجل هدف كتلقى هدف، ايضا الفريق المنافس كيتلقى هدف وكيرجع في النتيجة بشكل سريع، بالتالي فجميع الاحتمالات واردة. يعني الأوراق مفتوحة، بإمكان النتيجة تغير في أي لحظة. هو سيناريو نسخة طبق الأصل المباراة في وشدر مع الفريق الطوغولي، بالتالي فقال بأنه كيتفق جملة وتفصيلا مع المدرب، وكيزيد يأكد بأن يعني هذه المجموعة مجموعة قوية، مجموعة صعبة. صعيب أنك تكهن بهوية الفرق اللي غادي تنافس، والأكيد أن حتى الفارق على مستوى النقاط بين هذه الفرق هذا ما غاديش يكون كثير برغم تقارب مستوياتها.